Zovem se Darko i radim, znači ispod strane, relativno mlad vinogradar i vinar koji ću nadam se tek postati, jer još sam pionir u svemu tome. Obiteljski smo tradicijski, stoljećima vjerojatno u tome, a evo ja sam iz nule pokrenio ovaj ovdje novo pogonjeni vinograd po svom gušu, što se kaže. Tu smo po strani, pored Splita, prvo mjesto susjedno na nekih 350 metara nadmorske visine. Strukom sam IT-evac i ne znam, kažem, obiteljski smo nekako vezani sa poljoprivredom i vinogradarstvom, cijeli generacijski, tako da je valjda ta genetika proradila i u meni i motivirala me da nešto ovako upogonim, stvarno iz nule po svom nekom guštu, znači i sorta i obrada zemlje i tako dalje, a pozicija je, čini se, dobra za sada. Primarno ima crljenak, naravno sve u suradnji sa prijateljima sa Instituta za mediteranske kulture u Splitu, koji su stvarno uvijek na usluzi. Po njihovoj preporuci, znači, sve lokalne sorte, kaštelanski crljenak tamo iz Kaštela i njegovi, kažu, šta bi to bili, roditelji ili braća ili ne znam pojma, Dobrići sa Šolte i Plavac, znači kao neki njihov potomak, navodno kažu da je nastao Plavac prirodnim križanjem šoltanskog Dobričića i kaštelanskog crljenka. Ali dominantno je sorta crljenak i nekako se ona pokazala ovdje najzahvalnija i svi budući neki, ajmo reći, dosadi će biti crljenak vjerojatno. Kao IT-evac malo istražujem i motivira me ta neka, ajmo reći, fuzija tehnologije i, ajmo reći, nekih tradicionalnih radnji. Tako sam relativno slučajno naišao na LinkedInu neke postove, istraživajući neke metode rada nadzora vinograda, naišao na vaš Wine Sense, Vukašinov, i malo sam to zaprpa i svidjela mi se priča što je mladi startup, nekako iz Vukašina sam uspostavio neki kontakt i nekako me to parilo, znači činilo mi se baš po mjeri za moj vinograd, znači nije neka megalomanska dronovi lete, pusti 1000 eura, nego nešto baš izbalansirano što meni će pomoći, obzirom da je, vidite, prilično nepristupačan teren, u sve svoje obaveze meni je trebala neka digitalna produžena ruka koja mi daje relevantne podatke iz vinograda, koje opet zajedno sa svojim ocen i ajmo reći nekim iskusnim vinarima, vinogradarima, malo obrađujemo interno, raspravljamo i ajmo reći reagiramo bez da svaki dan moram u nekim kritičnim terminima dolaziti ovdje, provjeravati, nemam pojma, vlažnost, ili ima bolesti po listu i slično. Tako da Wine Sense mi je tu stvarno postala produžena ruka i stvarno šta više ga koristim i dublje malo ulazim u te metrike, stvarno je dobar. I ne znam, kažem, stvarno treba i preporučio bi ga svakome, ne znam, to zvuči ovako kao neki naš oglas, ali je. Pozicija je kao takva relativno zahvalna, primarno govorimo o prevenciji bolesti, ali s druge strane meni je bila motivacija imati neki, ajmo reći, timelapse, odnosno neke zapise vremenske o vremenu te godine i nekako to uparivati sve sa berbom te godine i kvalitetom vina, šećerima, tako da bi kroz neko vrijeme na neki način mogao predvidjeti, ok, idemo u ovom smjeru, to je bilo kao 2021. karikiram sad, možemo očekivati berba tad, šećer je ovoliki, onoliki, takve neke stvari. Znači u principu da, on je meni upravo to, znači za one, skratio mi je dosta tih akcija, dolazaka u vinograd i nekih, ja bih rekao, elementarnih i malo dubljih kontrola koje u biti svaki vinogradar radi. Tako da mislim, jednostavno, ako se zna ti nekim podacima baratati, učitati ih, onda se stvarno dosta toga može ovako na daljinu, što se kaže, detektirati i prevenirati. Van sezone, ajmo reći, ove vinogradarske, to pozorno naglašavam, manje, znači zimi nemam biti neki interes, zanima me tipa, na primjer, čisto iz kurtoazije vidjeti kakvi su vjetrovi ili neke osunčanosti tijekom zime, ali u principu kad krene loza radi, znači vegetacija kad buja, pogotovo u vrijeme kad se mora prevenirati i bolesti i tako dalje, odnosno kad se mora malo više pažnje posvetiti prevenciji i potencijalnom prskanju, tada skoro, ja bih rekao, svakodnevno,
ali najviše u principu kad se događa, recimo danas je takav dan, doduše ovo je već vino i grožđe i pobrano, danas je znači kad se dogodi neki period malo više zasjenjenosti, možda neka kišica, ovo ono, onda baš ono detaljno pratim i ja, ali i Vinesense, hvala Bogu, i alarmira na vrijeme, daje neki potencijal za razvoj bolesti, takav i takav. Drugi, ajmo reći, ključan trenutak kad ga posebno pratim i tu se često konzultiram sa Vukašinom je vrijeme berbe, znači ajmo reći ovi parametri razvoja biljke koji su, baš ove godine smo imali baš izazovnu sezonu zbog puno sunca za razliku od prošle godine i ja bih rekao kad se upari praksa i ajmo reći analiza Vukašina koji je doslovce gori iz svog ureda u Srbiji to analizirao, ja bih rekao da je to doslovce u par dana bila preporuka što se tiče roka berbe i samog ajmo reći stanja na terenu, tako da eto to je još jedna potvrda da stvarno proizvod radi. To bi ja rekao da su neki ključni trenuci, znači vrijeme prevencije bolesti, znači kad su svi vinogradari nekako napeti i vrijeme pred berbu, oko berbe, znači kad se, ajmo reći, prate neki parametri i sunčanosti i tako dalje, i vjetar, i kiša, hvala Bogu i to sve skupa. Pa u biti, jedan izvor podataka koji su vam najbitniji za temeljne neke, ajmo reći, analize, odnosno za temeljne neke akcije u vinogradu. Znači tu, ali to ne znači da on daje bazične informacije, ali vam daje one ključne i lako čitljive, znači to super profesionalan čovjek koji je duboko u tome, poput recimo Vukašina, i neko koji je možda nije niti vičan u analizi tih podataka, ali zna, ok, padala je kiša, ovo ono, trla brla, znači stvarno jedan izvor informacija koji vam može uštediti dosta vremena u smislu posjeta vinogradu i pripreme znači za stvarno praktične akcije u vinogradu. Znači prvenstveno kod prevencije bolesti, ja bih rekao, i ajmo reći razvoja same biljke. Tu ću ja recimo pozvati se, ja obzirom da sam relativno, ajmo reći, tu manje iskusan, ja mislim nešto sam pomagao u starim vinogradima, ali recimo otac je tu zgodan primjer koji je on je znači čovjek 60 godina već i on je u biti oduševljen znači sa Vinesenseom koji u principu doslovce u dan njemu sugerira i najavi, ajmo reći, potencijal nekog razvoja bolesti ili ovoga onoga, plus ajmo reći ima i taj modus za prognoze i tako dalje, znači upozorava na potencijalne vremena i tako dalje i kišu u slučaju recimo ako planirate berbu i tako dalje. No međutim to je neki, ajmo reći, dodatna vrijednost, ali ja bih rekao da je otac dobar pokazatelj nekog, ajmo reći, tradicionalan koji možda po prirodi odbija takve neke moderne inpute, ali on je rekao stvarno, eto, kad on mene samo inicijativno pita šta kaže aplikacija, jer njemu se posjeća, on prati doli recimo u dvorištu gdje imamo nešto loza, on kaže čini mi se da bi moglo biti nešto i onda mi pogledamo i vidimo, biti dobijemo informaciju. Ja mu kažem je bio, znači bilo je više sjene, malo više nešto vlage, potencijal je takav, vamo pripremati se da možemo možda ići prsniti ili nešto ako ne bude sa kiše sjeća 2 dana, nešto tako. Znači stari bez aplikacije ništa? Pa trenutno da, znači to je prvo pitanje, daš, prvo on kaže ja mislim, onda pita šta kaže aplikacija, tako da je. I tako da bi ja rekao on kao neki iskusniji vinogradar, svidjela mu se i priznaje, znači nije da je ne znam nešto tamo što ti zvoni u telefonu i javlja, pazi. Definitivno Vinesense je bio isplativ i mislim da je ne samo u vjerojatno u financijskom smislu, ali meni kao vinogradaru onome, ajmo reći, bitnijem, znači u količini grožđa koju sam uspio vjerojatno zaštititi na osnovu nekih upozorenja koje sam dobio iz njega. Mislim da bi svak trebao probati ovo koristiti, zato što sama, kamo reći, investicija i krenuti u Vinesense smislu, znači jedan ovakav senzor nije neki trošak i ne je neki stres pretjerani. I mislim kad probate da ćete se, što mi kažemo ovdje, navući, u principu on će vam stvarno dati zanimljive informacije i svidit će vam se, pogotovo ne znam ako vam je teren malo zahtjevniji, ja sam recimo možda imamo tu neku visinsku razliku ovako, iznenadit ćete se zapravo koliko na jednoj mikrolokaciji imate različitih parametara, a ovako na oko vam pari da je to sve isto. Zapravo nije i svaki taj dio ima svoj
zasebnu priču i to kasnije naravno možete i kroz vino vidjeti i naravno upakirati u neku zanimljivu priču kako ne znam pojma, plavac vam dolje malo na nižoj, hladnijoj, ovo ono, pa su kiseline ovakve i onakve, tako da to se sve skupa da upakirati u jednu, ja bih rekao, dobru priču i naravno, kažem, investicija, ulaz sam Weinzen svijet je jako fleksibilan, u kašinje tu top po tom pitanju suporta i uvijek su za neke nadogradnje, savjete s terena, tako da mislim da je jednostavno preporuka svakom.